धर्मनगर खयला शहर थांजानाय लाहार कतर हामिया अंगमाबाय लाख लाख रां सोबायै लाहार कतर स्नामनानि बागै सामं ख्लायजाकमानि फियाबा जायके सामं ख्लायजाकिया हनै लुगुरगनि ककसिल जामुं जायके सामं ख्लायना बागै सयके नायजेरनानि सानमंति सोलायखा लुगुरग धर्मनगर कैलासर लाहार कतर स्नाममुंनि बागै लाख लाख रां सोबायजाकमानि वाक अर्डार कारिजाकमानि फियाबा जायके सामं ख्लायजाकिया हनै नगै जलेलाय ककसिल जालायखा लुगुरग ककसिल जाखा 22.80 लाख रांनि प्रजेक्टनि वाक अर्डार कारिजाखा तै गोबांमा लामा हामाया अंजाक रगनो स्नामै इरना बागै सामं ख्लायजाखा फिया नुकजाखा आ सामं रग जायके ख्लाया अंबायमानि जिसुक हलं इत रिना नांगौ आसक रुबाया अंबायमानि वाति जरा आ लामा रग हाकर मामा थांपाय ख्लायना बागै जोंजालो क्लायो मालखुं मथनाय तै तंकसं लुगुरग आमचयो तंनाय लुगुरगनि सानमं PWD नायफायबाया गोजा फाय नायफायै बबाहायके सामं ख्लायजागै दं तामो तामो मानै रिवै सामं ख्लायजाक दं आबरगनो नायचेर फायना बागै सालायखा लुगुरग ताबकसाक जरा ठिकादार नारायण नाथ चौधरी एबा PWD नि फासिंतै मुंसाफानो फिरग मुं मायाखौ लुगुरग কেউটা ফাটা ভাই আয় আয় হ্যাঁ পানিটা মারলো গাইতেছি না 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 সুরাই বাড়ি ওই গাতা মানে বড় বড় পুকুর ভাই মাসালা মুক্ত যেহেতু যে আপনি কেমন লাগে টুকটুক চললা আমি এই রাস্তা দিয়ে 1 বছর কাজ করতেছি চলতেছি এই রাস্তা দিয়ে। আচ্ছা 1 বছরে মনে হয় এরকম যে মানুষের আয়ু যদি 70 বছর থাকে তো 50 বছরের দিকে নিয়ে বিগত বিগত আপনার 4-5 বছর আগে কি রাস্তা এত খারাপ আসলো 4 বছর 5 বছর আগে কইতাম পারতেছি না কিন্তু আমি 1 বছর থেকে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতেছি সকাল বিকাল। কেমন লাগে চললা এই দেখতেছেন না গাতা কিরকম একদম পুকুরের মতো গাতা বানিয়ে রাখা দিচ্ছে কোনো কাজ হইতেছে না কোনো কাজ কি মানে একটু করে 100 মিটার করে করিয়া আর 150 মিটার ছাড়িয়া যায় গিয়া এই দিন দেখতেছেন পিছনে যে করছে কত 100 মিটার হইতো না করিয়া এইখানে যখন আর 100 মিটার ছাড়িয়া গেছে গিয়া আর যে 100 মিটার করে 100 মিটার যে গাথা এই যে ভয়াবহ অ্যাক্সিডেন্টের একদম মানে মারাত্মক এই যে আমরা চলাচল করি ছোটো ছোটো গাড়ি টুকটুকি হাই স্পিডে এগুলা মনে করে রাস্তার দিকে চলাচল করতে হলে মানুষের মানে উল্টে পড়ে মানুষ মরে যাবে এরকম অবস্থা। দুলনা ছোটবেলা চলছিলেন নি এখন চলতেছেন নি দুলনা পুরা এটা নি দুলনা চলছিলেন নি ছোটবেলা আপনি ছোটবেলা তো আর ভেই দুলনা তো আর চললাম নি এখন চলতেছেন নি দুলনা হ্যাঁ এখন বয়স বাড়ছে এখন শেষ সময়ে দুলনা চলতেছি ठीक है आ रहे हो ना अभी कहाँ पर हो आप ये चौराबाड़ी गेट में। अभी रोड कैसा है देख बहुत खराब है ये रोड के बारे में बोलेगा ना तो नितिन गडकरी को पूछना चाहिए हम लोग का पूछ तो कुछ होगा नहीं हम लोग आते जाते हैं ना इतना खराब है देखो ना कपड़ा कैसा हुआ शरीर कैसा हुआ ये बात पूछने का लायक ही नहीं है। कहाँ से आ रहे हो अभी ये आता है दुर्गापुर कलकत्ता से। अच्छा क्या सामान लेके आ रहे हो ये सिंगल पाइप है भाई जो सरिये का है वही है। अच्छा तो रोड सही नहीं है ना नहीं है सही है हमें ऑफकोर्स ना सुबह 10 बजे आया था पत्थरखनी से यहाँ शाम हो गया है अब सोच लिए कितना घंटा हम लोग खाना पीना कुछ नहीं खाया है अभी जाके नहाऊंगा खाऊंगा फिर जाएंगे इधर से। तो कितना मतलब त्रिपुरा का जो चुराईबाड़ी चेक पोस्ट है तो कैसा लग रहा है आप लोगों को इधर त्रिपुरा में आके त्रिपुरा में आदमी सब अच्छा है रोड के लिए कैसा लग रहा है रोड खराब है रोड ऐसा है जो आने का लायक ही नहीं है इधर उधर ही सिलचर उधर मानना चाहिए करीमगंज से मानना चाहिए इधर अगरतला आने से अगर रास्ता सही होगा बरसात का टाइम है अभी खराब होगा जब ठीक होगा तब आने से अच्छा होगा अभी बहुत खराब है बहुत रिक्स है। ठीक है তোমরা পেশা হইছে গাড়ি চালাইয়া তোমরা রোজগার করো বর্তমানে রাস্তার কন্ডিশন কি রাস্তাটা খুব বেশি খারাপ হ্যাঁ
রাস্তা খুব বেশি খারাপ। মানে কত মানে কি কি অসুবিধা হইতেছে তোমরা রাস্তা লিয়া? তো রাস্তা খারাপ, গাড়ি চালানি যান না। যায় না না না। মানে বহু জায়গা দেখছে পুকুরের মতো হইয়া গেছে। হয় হয় হয়। তো এদিকে কেমনে আও তোমরা তখন? আইতে তো গাড়ি তলুন লাগিয়া স্লিং লাগতেছে, সাইড লাগিয়া বাড়ি যাইতে লাগে। গাড়ি তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সবাই হয়, হয়। বেশিরভাগ। হ্যাঁ। তালা পালে বাইকের অবস্থা দেখো না কি কি কিরকম, মাথা উঠা দেখো না, মুখের দিকে পুরো গাতা মানে গাতাও আছে, বালিও আছে, বহুত কষ্ট হয় আওয়া যাওয়া, রাস্তা কি তো ভালো শরীর টরীর সব পড়ে যায় কেউ দেখো না, পুরো অবস্থা নাই, মুখ চুখ দেখো না কিটা হয়েছে। রাস্তা কি তো ভালো না ভাঙ্গা? বাঙ্গা রাস্তা, বালি বেশি ভাঙ্গা নি? বেশতলা বাঙ্গা রাস্তা, সামনের দিকে গেলে বুঝ পাইবে। রাস্তার কন্ডিশন রাস্তার কন্ডিশন কিরকম? গাড়ির কন্ডিশন খুব ভালো নেই, রাস্তা দিয়ে যেন আপ ডাউন করো। হ্যাঁ এটা কি ন্যাশনাল হাইওয়ে? ন্যাশনাল আসামা করতলা 44 নম্বর যাচ্ছে সেটা একদম বাজে, ওইখানে গিয়ে দেখে না আপনি নিজে। আপনারা যে টুকটুক টুক চালান কোনো অসুবিধা হয়নি? কত কষ্ট রে, গাড়ির তো একটা ইয়ে কমে যায় না। কতদিন ধরে ভাঙা এটা? এইটা প্রায় অনেক দিন, কাজ হয় না? এটা অনেক দিন এই কাজ হয় না এটাতে? কম হয় কাজ। এটা ওই আপনার জানেন স্টেশন রোড, এটা আরো বাজে অবস্থা দিয়েছে একদম। এটা তো আজকে ছোটবেলাতেই দেখে এই অবস্থা, ওখানে